Hello mga kapamilya! Nadi ko cute na ring! Russian cat! 300,000 pesos only! Pamain please, pamain! For this beautiful cat in the world! Puti ni siya mga kapamilya! May pagka-brown! Baga kay balhibo! Lami kay kusion! Galok-galokan kisan-kisan pero di abot na po ini mag-kiss! Ewan na kabalog! Nawala ko ay wires matakdan yung iringan ni. So cute kayo na wala ni. 300,000 pesos. Oh, bagag balhibo. Wala malang 300,000. Ha? Kasi magpamain aning. Go ba kang ring? Oh my God. Nakagigil si kayo ay. Ay, sa'yo gigil. Babae! Babae ka, babae! Oh my God! I can't help myself! Oh, I love you! I can't help myself so much! I can't help myself so much, Mimi! Okay, goodbye! Wait, is the Russian cat? Russian cat! kalami takawato na ning iringa. Dili man gud ni ako. Igor ako nakigigil aning iringa. Sama kalami bakanon nakakagigil. Pwede pa ngayon na lang nina ako kung dili apil na kog utang. Utangon na lang kanta na ako miming, ha? Balag 3,000 pa ka. Lami ba nimo kusion? Oy, kagigil ba nimo? Oy! Na, samo ka!